watukufu waishilizi wa ortese ni radio Anzuani ni radio prive Anzuani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Andani andongo fursa hii nimbesheleni marhaba ni wangu wa matangazo hazipando mwana muifanyao harmoni daula ya Komori ili mheshirishe haku owade wapewa wa coronavirus nezi azma muhimu za lengwa ni raisi wa ijumhuri ili rishinde heze mvuza Mungu ritanganye wazima rishinde riwaneno wadehunu mwaja ilie wadehunu wende zao watina babu harumai ensi ya hatu abonge hazi muifanya winu ribeshe ya marhaba inu hazi ngemjisauni na sisi izomfanyao zilingana janje ni strukturi zilio hunu zishangiri yao wandonsi pia haruma enamna ya huwana mwade coronavirus sionana kawaida ndamine jeshi ya endene polisi sionana ni madhamana heko zep sionana ni shekao sha tabibu shi hafili hanao ni hazi padomana ya sensibilisation ni hazi ya hutunda owangu wajo zigarwa hau wajo ukaya wambira ukana wavutumwa mwade alafu haizo siono kabada sionana nese baba hizo pia sionana na mine meri homji wa domoni hanieleza experience yao wafanyao ili wa tungese maraia homji wa domoni wajibange haruma na namna ya huwana mwade alafu baada mahadisi rafanya riwafikiana ukana hadani warengo harumwensi hatu au kango haruma shisi wa shakomori shamao mwade alafu eve personio ya baba saimu ngadamba kashisi wa shahatu shamaore shishendiha shirendiha isiwa ahoris parapora he population abonge lazimu ze azima zarenga ni serikali rishinde rizibirilie zijenziali zianzima hizo marielewa nawe handani dezianzima zauzia ze meli neze jahazi hususan neze kasa zinu za uzungulia haruma ezisio yonde suala ya handani yabili uhusana wangu watike wenji armakungumanyo mahalani ezararu aruono zinu zarengwa za husu zelikoli umbalwa hadharura ngariona uzinu zarengwa harumazi ya viyo nezemeli zitijebanu shangabo ezulo muhimu uzosfaru mashesi wa shamzuani shinu de misafara shesi wa shahatu shamaore na humzua abonge haizo sikauona kwezi ni mjuzeni ni wananyasi mlio maori mfanye jitihad muyelewa garma enamna lazimukane mbaki au karaha wakati makatelo na oyanu kabati siwa unu zisiwa ziraru kajazinga kabati ka ihundi hao haruma isiwa ijima abonge rijo monani masula rimpareni mfanye yurumbi baki iyo ako wade unu unoko baduani upepo baikinga buwangu so wade unu oimdu ya komia mdu na komia mdu
muri tunge sao wade ununji abongeye he namna wade unuendao akamndu mzima ushinda supiza nrushihwi auzi wizili arumwalera hodalera mbili abongere jona masulaha kwezi ni wananyasi mlo Ulaya rudise na ni wananyasi mlo Bushini ni wananyasi mlo Nairobi aku wale usaunjia mfanye mashawiri emisafara hanyu mwizie mbaki o madani mlio ili mhozwanisi harumwenzia tenero handani radio hanzi ususwa duwalo harumashisi washakomorisha mawe rimjuzeni ukana zekwasa na mzizi ukana sisi ngarenga uzianzima za hatu ina ujohuja hunu karna ujohunu usambio wakaundo hatu uo mkomori hamadasi shana ile wikado mtia haruma 40 ya baki yabo hata nsukumi na nne ingia kauhe ya rejei ila familia bado dojwa kana owadi kwa she mwenye kosa ujomba hiza non seulement kana ngarjo mrengara mfungeri mremera mandanene she kasa ngarjo itamdu yondi ansman kubura irenga leo harumali bujilio ralifanya dasine madhama na wahejeshi yondi ansman kubura irenga leo harumali bujilio rafanya dasino ndo hekosep yondi ansman kubura irenga leo dasino madhama na wahununu wabiria wesu alai rimtsahani ni wananyasi mbaki ngamja hunu ardum dengani rimteni harbe 40 aukeza hadani abongari hafadhiu ze famiza hanyu zilo hunu ezabiri gari hafadhiu umji wa hanyu ezararu gari hafadhiu lebavula hanyu ezani gari hafadhiu shesi wa kamili ezatsanu gari hafadhiu yekomuri kamili abongengi wandu mlio harume 40 na mjue ukana kabati namna akitabibu ujofanya ili enzi ya hatu mwezi mmoja ile ibausa ndini kasidehe namna abonga mjue ubaki zenchuku 14 reka mahala ni hema reka mahala ni utohema androsha wala zima ndwakae na mkubali mkae au kanari mwambia ni msije banyumjuha mwambanya itwa iziro na itwa shapeu mwamba ngamtsaho mjero abonge hizo dizodofanya abonge tsika mwambia ni kana iyonde mesuri muhimu ya hele bujilio lalawana ni majeshi leo ne wandu wa ekosep no wandu wa virili ya honunu owadeu mesuri ya raru rujo hirenga inu leo dokana adotsa hawandu watu na ndongozo fanya wabaki madani ha rabia wananyasi majeshi wabirilie omijini wabirilie onziani ina wandu wajoka wengi baba hanu watsambazi riwambia watanganyie na one chef du village watanganyie na one mameri walio watanganyie na one madhoma na hezama waelezo wa Komori zeno wandu lazima wafanye upande wa howade ni lazima wandu hose mihono ni lazima wandu atinikane mihono ni lazima na mdulo dahoni akane mbala alcohol ni lazima ina wakati wa roha urejo dahoni hose mihono ni lazima ezidaraza hazi wake maji ya na sabuni ya hose mihono ni lazima ezidara prive wataheze nungo hizo zikaye ni lazima wandu wafanye urahafu haku harumo madani wandu wali iyo ndio nungo ya handani ya utaha riwani mwade iyabidi hususan ndo wadwazi ijukanje makawabaki umalahoni ha watirohe
wakensi yabo wabiririwa hena mruduka mwade haunukange na itwashahurwa haunukana ngurabiho haunukana ngena mbaimrwao haunukanguroho majongoma haunukana libuhongilo jinji namna temperature ngojoirendeje yafanye mashawiri yajikabiri harumase lapitali ya pare doktori ya mwangalie wakati huo ila prelevement ifanyiwa rijue namna ufaa abongeze ndongoza konsinyizo ngelazimu rifanye mashawiri rikenizo urahafu ususwa ya hemi hono risane ukai haku au kane yumo mbonyeze suali haizo yararu njoma biani tseranjo ireje haku wade unu mutungwenda wengeza maure unungwade wa hatu pia unsi wade wa serikali wa dhamana cha wade wa hii societe civile wade lazima ma operateur économique wa hime wade jeunesse hime ma sportif wa hime ma politicien pia wa hime wadi waze mivurano na uremana na indinisha hime sonsi pia rike muhono kwa muhono ilirwa no wade akana mrukana murangu ngaja tahaisi awakana murangu ngaja hadia abonge karna ujokanansi ikikarzina wanadamu wanunu abonge mmoja ile rishideri wano wade unu ndizao abonge mashidano yaje namna hiyo leo nsi ya hatu lijohanza hena mwana mkomori ulona fikira njema ulona utabibu ulona ilmu ujoshinda rongozo wandu ili wandu washinde wahafadho wade unu uondu ori msahau umahalani liyo pia yajiarangari andongozo ananyasi maulama imamu yabonge lazima misirini warasike wenchi wandu wabunguze shahina wakati wandu joswali wandu ombeduwa wakimamu yabo yaeleze ze mizwiri zarengwa yaeleze namna lazimurikaye harumo wadeuni prefe wapare madhamana miji hena wakati wawaeleze wawasensibilize hena mna lazimu rikaye yabo meri warenge jukuma hiyo wawaeleze wawasensibilize mafundi ya likodi kwa wandu ontipia waparo wandu wawaeleze aukana majeshi hao che hawe majeshi no hela pitali kwa da ushinda waneno wadeu aukana maeleze yinyi lumjo ushinda akanyi lumjo ujwa kana ngabo vedetita inu roha wende maure muharake mripare rigeri zirenge nindo mjo ushinda haraka mjoke vedetira ila maure nge jao ibala mdu kadha mje bato jejeri mrenge rimbeho bahandaras aboge sonti pia narikema polisi sonti pia narikema endroit renseignement sonti pia narikema endroit sensibilisation ideshinde rikia favi haukana wade unu si wade utiti unu wade wapeu unu wade uziro akana ruona wezi jiri mahalani hasaya ono ngabo nsiza Europe monao enamna wanadamu wafao zila negligence zafanyiha harmwe namna ya ugabilo wade unu ushidelu abonge haizo sika umparani majournalisti ndiwaze abasainu msaini radhi mfanye mashauri mzie siasa mzie madeze wangu shamkani ndongondaru endongo ya handani ndo hujuza wade une namna ulio rahunu haruma dunia na hujuza zemezuri za lazima zirengwa na utaha wananyasi walobonze haruma zenso wade unulio wastahamili waketi kangari wamba uko wade unuda za haraka ili wajeuja wakati huo wajiwarangari na mkema journalisti ya urisomisa na mkema journalisti wa werekeza na mkema journalisti wa kutogeswa komori watanganye bazima ili washinde wawane no wade unu yone nongo njoma biana hena zamana siasa ujoka utaho wakati unu yatie balbala na mumrejeze o madani aliyo kwa komori umar
mala ni wafaliki do wana no wadeu abonge tikamparani nimtsahini radhi nimwambieni ukihazimloni inu hazipandwa maana inu hazi nyitukufu inu hazi ya washiwatania Mungu ya jailie mkontinue muifanye heze roho zahanyu heze nia zahanyu ngajailo wadeunu urove wontiju na humambiani ukana arumashe si washatu shinu ikari shindiriwa nane se kwasa rizia wandole watu kwa tijehunu adoka ipanga ukuu arumwe namna ya huwana nuwade bandabo simbeshidani marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense, Masuala Maili andani zimezuri tizani ziklonziani na autorité médicale wakati dogo rais wa idawla wajao rongoza wa Komoro wavo na kusarjou harma zimezuri za confinement d'abord manava mesure tizani za confinement zilio harma zinti sadia yani wantu bali warabuzi wa kensi managunta wasilawe wanyuhuni tonguini toparavasavani kaivo be wantu wasifanye zihadhari kama sinafikira ntongo hiyo wajamwitianziani wajao ya kamfano ya vili va centre d'accueil spécial na ikam nija hijini mavaka mungoni mweze ndo muhimu era isi watu ya zirenga anfikiri kaitili ohada ndo anticipe ze ngozi zentizi rojina wakamunda ka engewe rengaze mesure sisi mizi mungari jailia kana dandi so rengaze mesure uzia areka ejaji alafu ze mesure ngazenda oze ni ha graduel leo tsambilo kana bore ngwaze mesure za uzia zia viosiche arumenti ya abora vio bese atameli zije harumenti ya yo mesure ku halisi monti halafu ze mesure zihana mnabidi banu bala wandu wala msafara wa haja wandu wao wakama halani wadeuliyo karutambo wandu wangu wawadi ijumkilisha kwa wandu wao hamadi namna zajiri wala shini wafanye 14 joro wende zao nariomba ukawanu wa haja wala faransa na indinira ulono wao plus de 50 kwa tiwa wadi sha havari dokange lazimu liwahiti mahalani hata 14 engeri wato nda mlima scientifique warami akawade unu uhadiso venuha harumantu 14 ijomkilisha kabanu mimi ngamino wade no minga mimnuni chaque fone en tomada na 14 neringwe temperature ni verifielwa bese en 14 do wade dobe iyo nde inu quarantaine inu de inu ra ibalia ra jari ifanyao inu do école de police wana nyasi wala maori quel que soit enamna hao namkira dimelewe wa wajonjo mjini mtiwazihe na mjoka jamba ngo wadi shajom kini shiha kanga bulona wadi haunga busina shaurenga dhahari siyansi yamba kanari wa hensi za 14 hizo zibire engeri wato idiri jihafadhi yonde handa ngabo emru wakati ula azubilwa no wadi raha ani ulona lebuhuo urohe majongo ondo mshanani nadi ya hajara preleve rafanya analize ulono wadi enga dofanya abo yoenda hatilo mahalani wa izolma halafu izolma hula ngando vanu ke madabibu bao ilazimu wakazeze maske wavaeze nguo za protection watieze ga oende omangali hunu nzuani ramba ukana ngijuka ya angali yarmila bitalia baba ula mtsanga ngabo mahalani specialize ya heli hiyo yondo mahalani dorenga wandu wa behe wajiwado viriliwa ni madokter spécialisé na ma-infirmier spécialisé na ma-soignant spécialisé wajoka ngone formation wa uvirilia o wandu
waunwanike malalao wafanyeze ngoza muhimu Mwenyezi Mungu atawasiku wajo donc yabonga sina ngabo tsena aromansi za kimanga ono sha izo na wandu waelewa danger wade mfano mrujo nda hanso hawo baike temperature ngiyo wade nguo shakoti grave ojoka soda honi ojoka isolé ne mndu mshenwana ukufukoni hao urubisho bayindu bana wahila mndu mshanani hao amongo nole malalao hata usikujo ubona daktari ngirobira yonda shawo mndu yelewa shawon wana nyasi wado misafara yo hija riwarati kujondo honze na unwali maji uwahunde ujahule fio shidoni uijamundo mashudi mara yote pia wetsahaundu msirini au hiyo danger inde manara bakana lazimu wahafadhi wahensi harman donc isolement santé d'isolement hunu yormela bitalia baba suala langina monsieur le juge du cabinet chef de la défense hulawana na mambo ilamba dorongola usungulo kamba wasi komor kasina chida soshindo ujwa wadon c'est-à-dire les laboratoires chinofanya analyse wadon rujwe hali ntogozini zirongolo zinzo toza kwedu suala langina tena la vili sono sikia vozuzi carte cote yatu ya komor ikakubali les vedettes ziliamba des alamwali zigahun na wasi kasina takamoja ilamba yanti jwatu i van villa ma des apparences zikade maore mana trimani carte cote kesna balle devant ro i balle devant non banda bodo gombi ala handani amangona ha ko ili gastine laboratoire spécialisé ya ufanyaz analyse shanga sina kit za prélèvement arjo prélève za analysat richiliana la sine laboratoire ya maore mojo nda ikonda siwo komori adonda rafanyaz analyse Adrojo mwenda razifanye Kenya, Nairobi. Adrojo mwenda razifanye Larimi. Banoma la noti pia tukanga ona ze laboratoire sophistiqué, chez muhimu des équitiz orikenizo. Ngariomba ukanga bokitizi fanye hao. Wandu watungu fanye prélèvement à l'espace de 30 minutes à 1 heure, équitile kanaze réactif en droit toi et résultat. Ils ont dit que ça jantiani après on va faire une hase ils ont dit que il faut intia male sinon les solutions il y a dozibahiza et namna prélève on doit soumission namna prélève au malano lazima zitie wa somisiwa adozitia rizibe hiyo ils ont dozibe par rapidement do faire dérogation spéciale et kaija on doit les retrouver waone et namna lazima yabili anifikiru kana ani garde côte leo le bujilio nsaba kabaja kufanya na Mali shale bujilio alifanya leo de jeshi kamili la gendarmerie la police les armées les garde côte ngaribiri ya o mahalani ze point rijua o ukana undo malani uando dunguhe udunga rujoka wani kamba bahanu bae zemeliza notsuwani ze maore zibirao domoni wandu wajua umaladi pia ngarijua shaizora johanza sidwa wazifanya rijohanza risensibilize miji ina wakati wajoona vedeti ngejao waharake wari pare warudise jetsanganyida sino ringo wandu riwaheze unwa quarantaine ribinye vedeti banu wandu wakati wajoyelewa kaze ngozinu kujera simwazifa hizo ndizo tsahau lazima miji inanyema shababi mkendo wa ahaku na ilali swali bgeuza vanguard mkero mo point ya bwana hasuala lingine tena urungo kamba mazari risa riba ya zi frontiere sana les installations kijana bana tunawakana kufanya dérogation spéciale kaza nungizo muhimu hatu lazima rizifanye ngadu ndio uzifanya. Monsieur le directeur du cabinet chargé de la défense, Jalaluddin, journaliste à l'automne. So adalangu likensi de hainam naini makati urdezi dalini le rongolo zi rumeur zo kanyengi
namna ntini de mwa prepare mafikiri i gestion de rumeur modalo vozuzi zala wa hunu amba vantu washuka ngazija vula wa mtu wa serikali wa vama na daula ananda renge mtu wala katsaha dunga zi normu za hinsiwa na serikali za kama mtu atunde wantu avuna mnantini de mafikiria antu ngomor dezizo surtout arma ini rongo gestion de rumeur nana boka rezo dongo za tabu ye dezo wandu waja waka 18 wakatelo ngo 18 ngo arma elite 16 ngo elite li o ili watilo arma nyumba musi wala wando ko kutunga ndrabo akauti yakadosha shirani na Facebook hamba ndrabo baonge lazima ujibu ambekana hizo ndrabo kabati hata mndu yarwa dayori yemndu yakaudhukuru akawuli yakautsaha yarenge mndu mshahino wanaendizahe mndu msheno wana ndi yakaumakinisha uwandu wakoliteliho iwambia kabange lazima rikejau rikane comportement cha mimi lazima telefono sikuyo si mundo leteliho sijua kana ende walimisho wandu wapato makini wambio watufanya wanu inunsi ya rumeri inunsi anda ani Facebook woi 80% hizo kwa baenda mtu jamba ndabo mtu ya transformer zino ramba shabatu do ushinda ini manaramba kanyi ma journaliste na mkete vrai journaliste mtiki wandu wa uhonka mtiki wandu wa bandabo shana mke wandu wa utunda information o mahalani ala ndabo na mnyanya abo ngapchungu kwa hazi ya hanyu isheo yangamu ipasheo yabonga mjipa usheo yaboka mna ushinda mwaswidi ni mahuta juu ya kweli wa komori wa mida marhaba abo basi Salam.